नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ भिडियो को मुझे डाकसेवक दिव्य आपको स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडियोटी ओडिशार पोस्टाल विभाग में चाकरी करुवा समस्त जीडीएस भाई भौणी मानी बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहीकिना बहुत सारा जीडीएस भाई भौणी मैंने बाहर जिले में चाकरी करुँच ट्रांसफर कर निज जिला को किंबा निजर पाखापाखि कौन पोस्ट ऑफिस को आसापी चाहूँगी तेज आपण बहुत ही बड़ खुशी खबर जीडीएस ट्रांसफर पोर्टाल ओपन पर 21/5/2026 इंडिया पोस्ट जीडीएस सेक्शन तरफ एक लेटर जारी कर 2026 प्रथम थर पर आपण जीडीएस ट्रांसफर पोर्टाल टी ओपन होगापी जाऊँगी। तेरे एथे केमिति कौन एप्लाई करेंगे एप्लाई पूर्व किसी गुरुत्वपूर्ण टिप्स आपको देवाई चाहूँगी जहाँफल आपर सहजरे ट्रांसफर हो पार। तेज देखो जिते पिला एप्लाई करती समस्त ट्रांसफर हुए ना कहीं किसी कारण रही ट्रांसफर नहेबाई तेज आपण आज गुटी गुटी कर आपण सहित आलोचना करी जे आपर ट्रांसफर एप्लाई करने आपको कौन कौन सब करने पड़ो एवं ट्रांसफर एप्लाई करने डेट केते केते रही एप्लाई कौन साइट रे करेंगे और कौन सब डॉक्यूमेंट आपको रखापी पड़ो तेज ए टू जेड आप सहित आलोचना करी। तेज भिडियोटी जब आपको इनफर्मेटिव और जेन्युइन लगे चैनल को आपने सब्सक्राइब करने एमती नुआ नुआ भिडियो बनवाई हेल्पफुल लगे और चैनल को सब्सक्राइब करने और अन्य सांग सहित समस्त सहित शेयर करेंगे। प्रथमतः ये जीडीएस ट्रांसफर संपर्क में संक्षेप में किसी आलोचना करपर आपको पीडीएफ देखे डिटेल्स बुझेदेवी जे आपर कौ पाई गोटे वर्ष मागुची कौ पाई 2 वर्ष मागुची कहीं 2025 जीडीएस तरफ एक नोटिफिकेशन आसीथिला एक स्पेसिफिक डेट मेंशन थिला जे एही डेट पूर्व जो मैंने कि जॉइनिंग करथिबे सेमानक पई गोटे वर्ष रही एवं सही डेट पूर्व जो मैंने कि सही डेट पर जो मैंने कि जॉइनिंग करछंती सेमानक पई प्रायतः चाकरी पीरियड 2 वर्ष मागुची ट्रांसफर एप्लाई पाई। तेज से समस्त डिटेल्स आप सहित आलोचना करी केवल भिडियोटी को आपने शेष पर्यटन देखिए जदि आपको बोरिंग लगुच तेज आपने भिडियोटी स्पीड बढ़ाई देखिपारे। तेज जाणी जीडीएस ट्रांसफर वर्ष को 2 थर आपंपाई आसे 6 मास को थे आप ट्रांसफर पोर्टाल ओपन हुए 2026 प्रथम थर पर आप ट्रांसफर पोर्टाल ओपन होगापी जाऊँगी एवं जून मसरे यार एप्लाई हो यहाँ मे मस चली जून मसरे आप एप्लाई हो एवं पुणी थे 2026 डिसेम्बर नचेत नवेम्बर आपंपाई आसापी जाऊँगी। आउ गोटे कथा जाणी आपने जदि पुओ पिला होती निज चाकरी पीरियड भितर आपने सर्वाधिक 2 थर ट्रांसफर फैसिलिटी पाइबे जदि झील पिला होती सर्वाधिक 3 थर ट्रांसफर फैसिलिटी सुविधा आपने पाइबे एवं जदि आपने पूर्व म्यूचुअल ग्राउंड ट्रांसफर करते तेज आपने गोटे वर्ष म्यूचुअल ट्रांसफर गोटे वर्ष होता आपको आवश्यक किंबा आपने जेकोसी ग्राउंड में जदि आपने ट्रांसफर होती तेज आपको ए जो शेड्यूल आपको जो ट्रांसफर एप्लाई करने मिनिमम गोटे वर्ष आपंकर होता आवश्यक तेज जाए आपने एप्लाई करेंगे। एवं देखो म्यूचुअल स्पाउस ग्राउंड पीडब्ल्यूडी ग्राउंड एवं नॉर्मल ग्राउंड ए समस्त गोटे थर आपण यही जो शेड्यूल आपंकर समस्ते गोटे पोर्टाल ही आपने एप्लाई करेंगे और एप्लाई कौन पोर्टाल हे जीडीएस रूल 3 पोर्टाल आपर काम करूना आपर IT 2.0 जमी भाव में आपने लॉगिन करमती भाव में आपने लॉगिन करने लॉगिन करी आपने निजर डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय आईडी को आपने चेक करने प्रथम तो आपको कहीदेली IT 2.0 आपने जिते लॉगिन कर एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको शो कर डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय आईडी आपने भल भाव चेक करने पूर्व आम समय केमी ट्रांसफर होता आपको टी अपडेट दे दूसरी आमर जो मैंने कि बीओ लेवल में काम कर समस्ते आईपी को फोन करते नचेत जो मैंने कि सुपरियर असिस्टेंट सुपरिटेडेंट थे समस्त को कंटाक्ट कर जनवाई पड़ूला जे एम्प्लॉय आईडी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सब को दवाई पड़ूला जहाँफल गोटे डाटा से करेक्शन कर रखुले डाटा सेव कर रखुले। तेज बर्तमान IT 2.0 समस्त प्रायतः डाटा ठीक ठाक रही जो मानक कि डाटा मिसमैच रही आपने बर्तमान ठूँ चेक करनी IT 2.0 आपने निजर एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड दे आपने लॉगिन कर दिंतु ऊपर प्रोफाइल सेक्शन में आपंकर ना सहित आपंकर एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको आसीज भल भाव चेक कर और सही साइट आपंकर एप्लाई हो और जीडीएस रूल 3 पोर्टाल आपंकर स्वतंत्र भाव में से एप्लाई हो ना आपने एप्लाई विषय डिटेल जानीगले एप्लाई आपंकर IT 2.0 आपंकर एप्लाई हो एप्लाई समय आपंकर गोटे भिडियोटी आपंकर नहीं आसबि व्यस्त होबार किसी आवश्यक ना आपंकर 15 दिन समय रही एप्लाई तेज कहीं भी आपंकर व्यस्त हे ना एवं आपने भैकेंसी फांका रही कौन जानवे केमी एवं आप बीपीएम होते केवल बीपीएम को एप्लाई करेंगे कि एबीपीएम होते एबीपीएम को केवल एप्लाई हो पारे कि एप्लाई करेंगे कि ये समस्त डिटेल्स भिडियो आप सहित ए टू जेड आलोचना करी भिडियोटी को शेष पर्यटन देखिए कहीं भिडियोटी टी लंग हो पाए 15 मिनट समय आपंकर जापे तेज आसतु डिटेल्स प्रथम डेट जाणी नापर आपर समस्त डिटेल्स आलोचना करवा जे कौन कैटेगरी आपने कौन कैटेगरी एप्लाई करेंगे एवं एप्लाई करने समय आपंकर कौन कौन ग्राउंड में आपने एप्लाई करेंगे डिटेल्स आलोचना करवा।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜିଡିଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଁ 21/5/2026ରେ ଯେଉଁ ଲେଟରଟି ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କପି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଡିଟେଲ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4-5 ପେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ଅରିଜିନାଲ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ ସେକ୍ସନ ତରଫରୁ ଏହି ଲେଟରଟି ଆସିଛି 21/5/2026ରେ। ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜିଡିଏସ୍ ରୁଲ୍ 3 ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାଇକେଲ ମେ 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅପଡେସନ୍ ବାଇ ଡିଭିଜନ ବାଇ ୟୁନିଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। 25 ତାରିଖରୁ 1/6/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ডিভিজন দ্বারা ভ্যাকেন্সি অপডেট হব যে কোন ডিভিজনের কেতে ভ্যাকেন্সি বর্তমান ফাঁকা রয়েছে। তাপরে ভ্যাকেন্সি এপ্রুভ বাই সার্কিল এসব ভ্যাকেন্সি নিজ নিজ সার্কিল দ্বারা এপ্রুভ হব 2/6 আপনার 4/6 পর্যন্ত টাইম রয়েছে। এবং জিডিএস ভাই ভী মানে এপ্লাই কেবেঠু করবে না 8/6/2026 রু সে অনলাইনে এপ্লাই করবে 17/6/2026 পর্যন্ত আপনার ডিওপি আইটি 2.0 আপনার এপ্লাই করে নিজের আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে 8/6/2026 রু এপ্লাই করবে 17/6/2026 পর্যন্ত আপনার এপ্লাই করবে। তাপরে এপ্লাই সময় যদি আপনার কোণী বি মিস্টেক করছেন, যদি আপনার কোণী ডেট অফ বার্থ কিংবা আপনার নিজের কাস্টটি ভুল করে দিয়েছেন কিংবা আপনার প্রিফরেন্স দেবার ভুল করছেন, তেবে আপনার মডিফিকেশন করে পারবে। 18 তারিখর 19 তারিখ আপনার 2 দিন সময় রহব মডিফিকেশন আপনার করে পারবে। তাপরে ভেরিফিকেশন অফ অনলাইন আপ্লিকেশন বাই দি ডিভিজন আপনার 20/6 25/6 মধ্যে আপনার ভেরিফিকেশন আপনার যে এপ্লাই করে নিজ ডিভিজন দ্বারা সেসব আপ্লিকেশন কু ভেরিফাই করা কিনা আপনার কাহার ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে কি, কাহা নাঁরে কিছু কেস রয়েছে কি, কাহা নাঁরে কিছু পেন্ডিং কিছু জিনিস রয়েছে কি, এসব আপনার ভেরিফিকেশন হব। কাহা নাঁরে আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে কি, 10 ক্লাস সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে কি, তো কাহার ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন পেন্ডিং রয়েছে কি আপনার এসব জাঁবে কেমিতি কি আপনার পেন্ডিং রয়েছে কিনা না আপনার নিজ নিজের ডিভিজন অফিস সাংরে কন্টাক্ট করতু। ওয়ান্স আপনার এপ্লাই করে না বর্তমান সুদ্ধা, তেমন আপনার কন্টাক্ট করে ডিটেল জানি নিয়ন্তু যে আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন কমপ্লিট হয়েছে কিনা না কিংবা আপনার সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন সবুকিছি ওকে অছি কিনা না আপনার ইন্সপেক্টর থ্রুরে কিংবা আপনার ডিভিজনাল যে জিডিএস সেকশନରେ ଯେଉଁମାନେ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଲିସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଲେଟର ମିଳିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରୁ ଭେରିଫାଇ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ। ତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ লিস্ট কেবে আসব না 6/7/2026 আপনার অনলাইন লিস্ট আপনার আসিযোগ। অনলাইন লিস্ট আসিগলে মোর টেলিগ্রাম গ্রুপে ছাড়িদেবি, নচেত আপনার অপডেট দিয়ে দেবি যে আপনার কেমিতি ভাবে অনলাইন লিস্ট দেখবে। তারপরে দেখুন सबमिशन ऑफ कैंसलेशन रिक्वेस्ट एगेन्स्ट दी एप्रूव्ड ट्रांसफर जीडीएस थ्रू दी पोर्टाल आपने जदि ट्रांसफर नवाई चाहूना तेज 7 तारिख रु 12/7 मध्य आपने से ही ऑनलाइन माध्यम एक रिक्वेस्ट सबमिशन करेंगे जे मु ट्रांसफर फैसिलिटी नापी चाहूना और कैंसल करेंगे। वान्स जब आप ट्रांसफर हो जाए जदि जाऊना तेज आप गोटे जो सुजोग थी से गोटे सुजोग आपने हराइबे मन रखिथे। तापर देखो डेट ऑफ इश्यू रिलीविंग ऑर्डर बाय द डिविजन बाय यूनिट आपर 13 तारिख पर प्रत्येक डिविजन द्वारा आपर रिलीविंग ऑर्डर आसीज। तापर देखो फाइनल डेट ऑफ रिलीविंग ऑफ जीडीएस आपर एवं 27 एवं 21/7/2026 सुधा आपको जॉइनिंग करने पड़ो। देखो मिनिमम ट्रांसफर फैसिलिटी सुविधा नापी हेले आपको जब म्यूचुअल ट्रांसफर किए आपको जब म्यूचुअल मिल जाती तेज आपने म्यूचुअल ट्रांसफर करने आपको 2 वर्ष अपेक्षा करने पड़ो ना। आपने जब भी जॉइनिंग करें ना कहीं आपको जब गोटे वर्ष आपंकर होती तेज आपने म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लाई करेंगे। जब जीडीएस अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फिजिकल हैंडिकैप्ड होती तेज आपंकर जॉइनिंग जब हो ना कहीं आपंकर गोटे वर्ष आपंकर रही आपने एप्लाई करेंगे। और अदर केसेस 2 years ऑफ द कंटिन्यू एंगेजमेंट आपंकर जीडीएस पीरियड 2 वर्ष जब चाकरी पीरियड 2 वर्ष आपंकर होती तेज आपने जीडीएस ट्रांसफर एप्लाई करेंगे। देखो आपको पूर्व अपडेट देती जे कौन जीडीएस भाई भौणी मैंने गोटे वर्ष होता आवश्यक कौन जीडीएस भाई भौणी 2 वर्ष होता आवश्यक। प्रायतः जो मैंने कि 3 वर्ष 4 वर्ष धरी चाकरी कले किसी असुविधा हो ना कहीं जो मैंने कि रिसेंट 2 वर्ष कि गोटे वर्ष धरी जॉइनिंग कर बहुत सारा डिफिकल्टी रही। देखो आप डिफिकल्टी आज दूर कराऊँ। देखो जदि आपण मैंने 1/7/2024 पूर्वर जॉइनिंग कर डेट को भल भाव देखी नियंतु 1/7/2024 अर्थात 1 जुलाई 2024 पूर्वर जदि आपर जॉइनिंग होती आखि बंद कर आपने एप्लाई करेंगे। मन रखिले 1/7/2024 पूर्वर जदि आपने जॉइनिंग कर
ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି 1/7/2024 ପରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଜିଡ଼ିଏସ୍ରେ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି 1/7/2024 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ପରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜଏନିଂ ପିରିୟଡ଼ରୁ 2 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଲେ 1/7/2024 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। এবং আসন্তু জানিনেবা যে ট্রান্সফর আপনার কেউ ক্যাটাগোরি কেউ ক্যাটাগোরি এপ্লাই করে পারবে। তবে দেখুন জিডিএস দুইটি টিআরসি রয়েছে, গোটিয়ে হল টিআরসি লেভেল 1 এবং গোটিয়ে হল টিআরসি লেভেল 2 আপনার জাঁচান। তো বিপিএম মধ্যে দুইটি টিআরসি রয়েছে, এবিপিএম মধ্যে দুইটি টিআরসি রয়েছে, ডাকসেবকরে মধ্যে দুইটি টিআরসি আপনার রয়েছে। টিআরসি লেভেল 1 এবং লেভেল 2 সমস্ত রয়েছে। অর্থাৎ পোস্টাল বিভাগের গোটিয়ে হল 4 ঘণ্টিয়া কাম রয়েছে এবং অন্যটি হল 5 ঘণ্টিয়া কাম রয়েছে। যে কি ফ্রেশর পিলা যে কি নূয়া নূয়া করে সমস্তে 2018 পাখর যে কি নূয়া করে জিডিএস ভাবে জয়েনিং করছেন প্রায়তঃ সমস্ত টিআরসি লেভেল 1 রয়েছে এবং 4 ঘণ্টা কাম রয়েছে। কিন্তু পূর্বর যে কি বৃদ্ধ বয়স্ক জিডিএস বিপিএম এবিপিএম রয়েছেন সেমানଙ୍କର প্রায়তঃ সমস্তଙ୍କର লেভেল 2 রয়েছে। অর্থাৎ সেমানଙ୍କର এবিপিএম হইতিলে মধ্যে সেমানଙ୍କର সালারি বর্তমান যেমিতিকি এবিপিএম মানଙ୍କର বেসিক পে 10,000 রয়েছে কিন্তু সেমানଙ୍କର বেসিক পে হল 12,000 এবং যে বর্তমান বিপিএম মানଙ୍କର বেসিক পে রয়েছে 12,000 কিন্তু সেତେବେଳର বিপিএম মানଙ୍କର বেসিক পে ଥିଲା 14,500 কাହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର লেভেল 2। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରେଶର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବିପିଏମ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ କି ବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବିପିଏମ୍ ଲେଭେଲ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଭେରି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର টিআরসি ଲେଭେଲ୍ ଉପରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 12,000 କୁ 12,000 ବାଲା ଯାଇପାରିବେ, 10,000 କୁ 10,000 ବାଲା ଯାଇପାରିବେ, 14,500 ବାଲାକୁ 14,500 ବାଲା ବେସିକ୍ ପେ ବାଲା ଯାଇପାରିବେ। ସିଧା କଥା, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା। ତେବେ ସେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏବିପିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର টিআরসি ଲେଭେଲ୍ 10,000 ରହିଛି ଆପଣମାନେ টিআরসি ଲେଭେଲ୍ 10,000ର ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିପିଏମ୍ ଏବିପିଏମ୍ ଡାକସେବକ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବଲ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି জিডিএস বিপিএম হয়ে থাকে যদি 12,000 আপনার বেসিক পে রয়েছে তেবে আপনার 12,000 যেকোন বিপিএম এবিপিএম ডাকসেবক এসব পোস্ট পাই আপনার যাইপারে। কাহিঁকিনা এতে যে পোস্ট গুড়া রয়েছে আপনার মিশিকি রয়েছে, কাহিঁকিনা বহুত সারা ভ্যাকেন্সি লেভেল 1 ভ্যাকেন্সি এবং বহুত সারা ভ্যাকেন্সি লেভেল 2 ভ্যাকেন্সি মধ্যে এতে থাকে। তবে যে কি ফ্রেশর পিলা প্রায়তঃ পিলা মানে লেভেল 1 রে অনেক যে কি এবিপিএম মানকর বেসিক পে 10,000 রয়েছে এবং বিপিএম মানকর বেসিক পে রয়েছে 12,000। তবে আপনার নিজের বেসিক পে অনুসারে আপনার আপ্লাই করে এবং ভ্যাকেন্সি আপনার কোটি কেতে ফাঁকা রয়েছে জাঁবে কেমতি না যেতবে আপনার আপ্লাই করবে প্রত্যেক ডিভিজনের আপনার ভ্যাকেন্সি আপনার শো করব। তবে আপ্লাই করা পূর্ব আপনার গোটে খাতা কলমে ভ্যাকেন্সি ডিটেলস আপনার লিখিদেবে যে কোটি কেতে ভ্যাকেন্সি ফাঁকা রয়েছে এবং আপ্লাই করা সময় আপনার নিজ গাঁ পাখ এরিয়ার আপ্লাই করা চেষ্টা করবে। যদি আপনার নিজ জেলা আপ্লাই করছেন আগে পাখ এরিয়ার আপ্লাই করা চেষ্টা করবে, তারপরে দূর জায়গা আপনার দেবে। আপনার ভাবুন যে প্রথমে দূর জায়গা দিয়ে মোর হয়ে পাখ জায়গা আপনার হব না। যদি আপনার হবার থাকবে আপনার পাখ জায়গা মধ্যে আপনার প্রথম হয়ে আর যদি আপনার হবার নথিব টোটাল আপনার হব না। মনে রাখবে পাখ জায়গা আপনার সিলেকশন দেবে। আউ গোটে ভিডিও আপনার ডিটেলস অপডেট নিয়ে আসবি। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।